Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan ke-8 di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Hari ini kita masuk pelajaran baru, Ad-Darsu As-Sabi'u, pelajaran yang ketujuh. Masih seputar isim mu'annas, kata benda untuk mu'annas. Kemudian dari setuju ini kita mengenal kembali kata tunjuk untuk mu'annas, namun untuk jarak jauh kita pakai tilka untuk jarak jauhnya. Artinya itu tilka isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk jarak jauh berjenis mu'annas, yang ditunjuknya mu'annas. Contoh untuk jarak dekatnya yang minggu lalu itu, hazihi aminatu, ini Aminah, jaraknya dekat. Untuk yang jauh, tilka Fatimatu, itu Fatimah. Dua-duanya untuk mu'annas. Hadhihi isim isyarah lil mu'annas, tilka juga lil mu'annas, untuk perempuan. Bedanya hadhihi untuk dekat, tilka untuk jauh. Untuk muzakkar yang jauh, kita pakai zalika. Nah, kita pelajari juga di pelajaran kedua, zalika, itu. Zalika Muhammadun, itu Muhammad. Tilka Aisyah, itu Aisyah. Bisa juga tilka ini kita gunakan untuk yang tak berakal, untuk benda-benda. Contohnya tilka haqibatun, itu sebuah tas. Haqibah mu'annas. Namun mu'annasnya di sini haqibah mu'annas majazi, yang tidak memiliki kelamin, majazi. Kalau Aminah dan Fatimah mu'annas haqiqi, ada kelaminnya. Haqibah mu'annas majazi. Dan ini jumlah ismi ya Tilka isim isyarah wa huwa mubtada', haqibatun khabar marfu' bi dhammah. Untuk menanyakan benda yang tak berakal kita pakai matilka. Matilka apa itu? Jarak jauh. Jarak dekat mahadhihi, mahadha. Jarak jauhnya matilka. Kita baca pengertiannya dulu. Munafita hadirah. Kita Hadirin baca keterangannya ya. tilka ismu isyarah lil mufradil mu'annatsil ba'idil aqili wa ghairil aqil. Tilka kata tunjuk jauh untuk benda tunggal berjenis perempuan yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, isim isyarah lil mufrad. Mufrad tunggal, bendanya satu. Mu'annas, mu'annas, perempuan, bait jauh, akil yang berakal, manusia, gak akil benda-benda. Contoh yang akil, Tilka mudarrosat madrasat. Apa sih dari tilka darisatun. Itu seorang guru perempuan. Astagfirullahaladzim. Tilka batun. Itu seorang dokter. Tilka mumarridotun. Itu seorang perawat. nah, mu'annas ini berakal, dan dia di sini mu'annasnya hakiki atau majazi. Mu'annas hakiki, hakiki. Yang tak berakal, tilka naqotun. Itu unta betina.
Tilka baidotun itu sebutir telur. Tilka Hmm. batotun itu seekor bebek. Seitik. Naka muannasnya juga An hakiki, mu'annas hakiki. ada kelaminnya bisa melahirkan. Batoh juga hakiki, ya kan? Hmm. Baydo majazi. Kemudian lagi kita belajar kosakata di daras 7 kosakatanya ya. Buku tadi. Ini Om, kosakata daras ke-7. Bentar, bukan ini. Friday. Daras ke-7 kayaknya nggak banyak yang kosakatanya. Ada buku ini. Kosakatanya Om. Fadli. Al-baidotu telur. Al-mu'adzanu Al-mu'azzinu. al-mu'adzinu mu'azin. Ad-dajajatu ayam betina. An-naqatu unta betina. Al-baqatu bebek. Al-mumarridotu suster. Perawan. Ini kosakata yang ada di pelajaran Ketujuh. waktu Ketujuh. 7. Ulangi Om ya, tanpa Ya. diartikan. Al-baidotu al-mu'adzinu ad-dajajatu an-naqatu al-bat al-batatu al-mumarridatu. Marido. Ya. Al-mumarridah, Al-mumarridatu perawat. perawat. Suster, mumarridah. Muannas ya, Ya, mumarridah. mumarridoh. Kalau dokter, Uh, Tobibatun. tabibah. Kalau orang yang sakit, maridun. Maridun. Marid. Mumarridah, perawat. Mumarridah. Al-hadiqah, Al-hadiqah lukisan. kebun, Oh, kebun bunga. kebun atau taman. Iya. Hadiqah, Al-batqatu bebek. bebek, itik, battah. Al-mu'adzinu mu'azin. Azin, juru azan, muadzin. An-naqatu unta. Unta betina. Kalau unta jantan, Jamilun. jama, Oh, jamalun. jamal. Pernah kan dapat jamal? Iya. Jantan, an-naqa betina. Al-baidatu telur. Baiklah. Itu kosakatanya. Mumarridu apa?
perawat atau suster, Al-hadiqah, taman atau kebun, al-baqah, bebek atau itik, al-muadzin, muazin, muadzin, an-naqah, unta betina, jantannya, jamalun, al-baidah, telur, nah, yuk, baca di bukunya ya. Kembali Om, ad-darsu, adarsu sabi 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 oh apa ini Ustaz? betul, Sabi sabi, ad-darsu sabi'u, adarsu sabi pelajaran, pelajaran ketujuh. nah, Man hadhihi siapa ini? Hadhihi Aminatu. Ini Aminah. Wa man sah, tilka dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Itu Fatimah. hmm, Hadihi Tobibatu wa tilka bisa, bisa ah, ditanwin Om, Tobibatun. gitu, Hadihi Tobibatun wa tilka Mumarridotun. hmm. Eh, ini seorang dokter perempuan dan itu seorang orang yang sakit. Mumarridah tadi apa? Orang yang sakit, Mumarridah, Astagfirullahaladzim, perawat, perawat. orang yang sakit, mari, Maridot, dun, munya, maridot, maridun. mumarridah apa? Perawat, Awal suster, belah kiri, ya Ustaz. sambung, Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Eh, ini ya, ini dari India dan hmm. dan itu dari Jepang ya Ustaz. Betul, sambung, Hadihi hadihi tawilatun wa tilka qadirotun. kosi, Qasirotun. hmm. Ini, Tawilatun. Ini tawilatun apa Ustaz? ini perempuan yang tinggi, Oh, ini perempuan yang tinggi dan hmm. itu pendek. Perempuan yang Pendek. pendek, Nah, jadi dokternya tinggi, perawatnya, pendek. sambung, Man hadza? Siapa ini? Hada Hamidun. Ini Hamid. Waman nah, dalika? Dan siapa itu? Dalika Aliyun. Itu Ali. nah, Atil atilka dajajatun. La apakah itu ayam betina? La nah, tilka bakotun. Bukan. Itu bebek. bebek itik, kemudian, nah tadi ya, ma, Matilka, apa itu? hmm. Oh, dijawab ya, Ustaz? Enggak, di bawahnya langsung teruskan aja, Tilka baidotu, itu telur. bisa tanwin Om, Baidotun, tadi tanwin, Ustaz. oh ya, terus, Hadihi saya rotul mudarrisi. bagus, In- ini mobilnya guru. hmm. Watilka saya rotil mudiri. Dan Watil itu ya, ulangi, watilka saya rotul mudiri. hmm. Dan itu mobilnya kepala sekolah. Nah, Asatu
Abbasin hadihi. Apakah itu jam tangannya Abbas? Hadhihi apa tuh? Ini, astagfirullahaladzim. Apakah ini jam tangannya Abbas? Lah, hadihi sa'atu Hamidin. Bukan, ini jam tangan Hamid. Nah, Tilka sa'atu Abbasin. Itu jam tangan Abbas. nah. Dzalika dikun. Itu ayam. Ayam apa? Watil ayam Di jantan. Dikun jantan. ayam jantan. Watilka dajajatun. Dan itu ayam betina. Hmm. Nah, tik ayam jantan, dajaj ayam betina. Seperti tadi, naqah unta betina, jamalun Unta unta jantan. jantan. Baca ulang umum kita bagus tanpa diartikan. Ad-darsus sabi'u. Adar susabi'u. Man hadihi? Hadihi aminatu. Wa Apa man panjang? til. Aminatu. Hadihi aminatu. Nah, Wa man tilka. Tilka Fatimatu. Hadihi tabibatu wa tilka bisa. mumar. Bisa Oh, tanwin. oh iya. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Nah, Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. hmm. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Hadha ham hadha hamidun. Wa man dalika? Dalika aliyun. Nah, Atilka dajajatun. La tilka baqatun. Battotun. Ma tilka? Tilka baydotun. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. As-sa'atu Abbasin hadihi. La, hadihi sa'atu Hamidin. nah, Tilka sa'atu Abbasin. Dzalika dikun. Wa tilka dajajatun. nah. Mudah apa sulit umum kita pelajaran 7 ini? Insya Allah bisa dimengerti Ustaz. Mudah yang nggak sulit ya. Masih Hmm. ada kaitannya dengan isi mu'annas kan? Minggu lalu. Ya Ustaz. Nah, masih nyambung dengan isi mu'annas. Ada yang mu'annas hakiki, yaitu Aminah kan? Ya. Dan ada juga mu'annas majazi, seperti sa'ah tadi kan? Jam Ya. tangan, sayyarah. Sayyarah ini mu'annas, tapi dia mu'annasnya Majazi. majazi. Apa tuh mu'annas majazi? Mu'anas yang tidak memiliki kelamin. Tunggu Ustaz. Yang hakiki ada kelamin Ya. dan bisa melahirkan. Seperti battah atau ini dajajah. Ini mu'annas Hakiki. hakiki. Ada kelamin bisa bertelur. Ya, Om. Bertelur, hewan bertelur. Syukran munafita. Afwan Ustaz. Kemudian kita praktekkan ya, Hadirah. Nah, mana Ustadz? Udah paham belum pelajaran ini? Udah setuju? Insya Allah paham dikit-dikit Ustadz. Ya, kalau belum paham tanyakan ya. Nah, Kita, Ustadz. kita berdua. Man hadhihi Adihi Aminatu. wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka
Mumarridatun. Hadhihi mm, minal hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun. Wa tilka qasiratun. Man hada Hadha hamidun. wa man dzalika Dhalika aliyun. atilka dajajatun La tilka battatun. ma tilka Tilka baydatun. hadhihi sayyaratul mudarrisi Wa tilka sayyaratul mudiri. asa'atu abbasin hadhihi La hadhihi sa'atu hamidin. tilka sa'atu abbasin Zalika dikun. wa tilka dajajatun. Apa yang belum difahami sampai sini, Om? Insya Allah sudah Ustaz. Ya. Matilka artinya apa? Apa itu? Ah, untuk bertanya yang tidak berakal, ya Om. Kalau yang berakal menjadi Man. man tilka. Siapa Man itu? tilka. Tilka Aminah. Syukron, Modias. Bagus. Apa Ustaz? Umuranisa Putri. Berdua ya, interaksi Baik, Ustaz. dengan Umu Ria. Ada Umu Ria hadirah. Atau dengan Umu Hadirah, Lubna. Ustaz. Ada Umu Ria ya. Umuranisa Putri yang pertama bertanya. Oh, bisa, Ustaz. Man hadihi? Hadihi Aminah. Wa man tilka? Tilka Fatimah. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Oh, itu masih Ini Ustaz. saya. Ganti-gantian aja. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Nah, bagus. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadihi man hada Hada hamidun. wa man dalika Dzalika aliyun. atilka dajajatun La tilka bathatun. ma tilka Tilka baydatun. hadihi syayaratul mudarrisi wa tilka syayaratul mudiri. Bagus. Asa'atu abbasin hadihi. La hadihi sa'atu hamidin tilka sa'atu abasin. Betul. Dzalika dikun. Wa tilka dajajatun. Bagus. Bisa Umu Anissa Putri. Ya, Ustaz. Nggak ada kendala. Murani disusun. Mana yang lebih tepat? Apa, Ustaz? Disusun ini. Kalimat di layar. Baik, Ustaz. Oh. Pertama apa tulisan? Tilka ruqabatu dzalika. Itu bukan itu. Yang mana? Yang kata pertamanya. Oh, yang pertama itu Ustaz. Tilka. Bagus. Tilka. Khobarnya? Khobarnya ruqabatu. Ruqayyatu. Oh iya ruqayatu.
Nah, Ruqayyah bagus. Umuria, yang mana? Umuria ada? Hadihi Maryam. Nah, hadhihi Maryam. Umurani, Saputri. Ya, Ustaz. Eh, Tilka Khalidun. Nggak mungkin. Oh, Dalika Khalidun. Dzalika muzakkar. Ya, Om? Oh ya, Ustaz. Oh, kalau tilka itu untuk yang nggak berakal ya, Ustaz? Yang nggak berakal atau berakal bisa. Mu'annas. Yang penting Oh, mu'annas. maaf. Oh ya, ya, ya. Baik, Ustaz. Ini yang mau Rani Saputri baca ya. Ya. Tilka ismu Tilka ismu isyaratin lil mufrodi mu'annatsil ba'idil akili wa ghairil akil. Kata Hmm. tunjuk jauh untuk benda Tilka, tunggal. tilka Oh, ada lagi. tilka adalah itu kata tunjuk jauh untuk benda tunggal berjenis perempuan, mu'anas, yang berakal maupun yang tidak berakal. Itu dia. Yang penting mu'annas saja. Oh ya, siap Baik Ustaz. berakal maupun tak berakal. Ya, Siapa yang berakal, Om? berakal itu tilka mudarrisatun. Itu seorang guru perempuan. Lagi. Tilka batun. Itu seorang dokter perempuan. Tilka mumarridotun. Itu seorang perawat perempuan. Nah, yang tak berakal. Yang tak berakal ghairul akil tilka naqatun. Unta betin itu unta betina. Tilka baydotun. Itu sebutir telur. Nah, Tilka baktotun. Itu seekor bebek atau itik. nah, gitu. Intinya untuk mu'annas. Ya, Jarak untuk ya. muzakarnya zalika. Oh, siap Ustaz. Dari kau untuk belajar. Coba lagi nih. Mau Rani. Mana lebih Ya. tepat? Hadihi Aisyah. Tapi dia jarak dekat ya. Hadihi Ya, ya. ya betul. Jarak jauh. Ya, Syukran, Rani. apa Ustaz? Muria juga paham sampai sini, Om? Insyaallah Ustaz. Paham tuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustaz. Ya, berikutnya Ummu Andi. Hadirah. Hadirah Ustaz. Berdua dengan Ukhtu Latifah. Hadir Latifah ada. Ustaz. Hadir. Yuk. Ummu Andi yang bertanya awalan. Bismillah. Man hadhihi? Haza Aminatu. Hadhihi. Hazihi Aminatu. Bagus. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hazihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man haza Hadza hamidun, wa man zalika dzalika aliyun. atilka dajajatun. La, tilka batatun. Ma tilka Tilka baydatun. hazihi sayyaratu mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Ummu Andi. Wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hazihi.
La, hadhihi sa'atu Hamidin wa tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Dzalika dikun. Wa tilka dajajatun. Nah, la ba'as, Masya Allah. Ustaz Latifah, kali ini, Insyaallah Ustaz. Ummu Andi, Apa Ustaz? Anda paham materi daras 7 ini? Insyaallah paham Ustaz. Syukran. Barakallahu. Wa Ummu Mu'adz, hadirah Naam, sis, hadiroh. dengan Ummu Lubna. Ummu Lubna, hadirah Ustaz. Ummu Mu'adz, soalan. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumaridatun. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha Hadza Hamidun. wa man dzalika. Dzalika Aliyun. Atilka dajjajatun. La, tilka battotun. Nah, Ma tilka. Tilka baydotun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Mudarrisu. kenapa mudarrisu? Mudhafun ilaih, Hadhihi. oh. Ya, afwan Ustaz, ragu tadi Ustaz. Hmm. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Mm-mm. Wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi. La, hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atun Abbasin. Ulangi, Sa'atu Om. Abbasin. Tilka Bagus. sa'atu Abbasin. Dzalika dikun. Wa tilka dajjajatun. Nah, tilka dajjajah. Masih ada kaitan dengan mu'annas kan? Ummu Lubna. Naam Ustaz. Oke. Ini, Om. Tilka mumarridatun, artinya apa nih? Ummu Lubna. Itu adalah perawat. Nah. Jumlah apa ini, Om? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Tilka isim Isim isyarah. wa huwa Wa huwa mudhaf. wa huwa awal kalimat Mubtada. mubtada, enggak ada mudhaf ilaihnya, langsung mumarridatun sebagai Khabar. khabarnya, marfu. Marfu bidhamma. Ulangi, Ummu Lubna. Tilka isim Tilka isim isyarah wa huwa mubtada. mumarridatun Mumarridatun khabar. Marfu marfu. bidhamma. Nah, begitu aja. Ringkas. Enggak ada mudhaf ilaihnya. Syukran. Ummu Lubna. Afwan Ustaz. Ummu Mu'adz. Wa tilka. Apa nih, Om? Rijlun. Wa tilka rijlun. Rijlun. Rijlun mu'annas kan? Mm-mm. Kita pakai wa tilka. Tilka dia. Rijlun. Mm-mm. Kaki. Tilka isim Tilka isim isyarah wa huwa mubtada. Rijlun rijlun
rijlun wa khobar wa marfu bidom. Khabar marfu bi dhammah. Rijlun. Kalau rajulun Rajulun lelaki dewasa. Terus laki. Nah, zalika rajulun. ya zalika rajulun. Setelah Mu'adz bagus. Benar juga. Taruh siapa? Kemudian Ummu Asih hadirah Hadir. berdua ya dengan Ummu Mutmainnah. Ummu Mutmainnah ada Nah, Ustaz. Ummu Asih yang bertanya awalan. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumaridhatun. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Hada Hamidun. Wa man dhalika? Dalika Aliyun. Nah, Atilka dajajatun. La tilka baqatun. nah, Ma tilka? Tilka bayudatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. nah. Asa'atu Abbasin hadhihi. La La. hadhihi. Ummu Mutmainnah jawab. La, hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Dalika dikun. Wa tilka dajajatun. Nah, bagus. Ummu Mutmainnah. Kak Ustaz. Ma tilka Tilka mil'aqatun. mil'aqah. Nah. Ummu Asih ma tilka. Tilka jahratun. Nah, zahratun. Syukran. Ummu Mutmainnah. Ummu Asih juga bagus. Ummu Nuha hadirah. Ummu Nuha ada Hadir Ustaz. Hadir berdua Ustaz. ya. Ummu Nuha berdua dengan Ummu Hesti. Na'am Ustaz. Ummu Nuha yang bertanya. Man hadihi Hadhihi Aminatu. wa man tilka Tilka Fatimatu. hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadza Hadha Hamidun. wa man zalika Zalika Aliyun. atilka dajajatun. La tilka battatun. Atilka Tilka baydatun. hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Sa'atu Abbasin hadihi. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Zalika dikun. Wa tilka dajajatun. Bagus. Ummu Hesti. Ma tilka. Itu gambar bis apa ya Ustaz? Oh, tilka sayaratun. Atilka sayyaratun. Itu gambar Naam. Atilka sayyaratun. atilka sayaratun.
Ummu Hesti jawabnya na'am atau lah? Anda Oh, bertanya. na'am. Tilka sayyaratun. Nah, gitu. Atilka darajatun? La. Tilka sayyaratun. Bagus. Ummu Nuha, ma tilka? Siapa tadi? Saya. Ummu siapa teh? Udah nggak Ustadz? Ummu Nuha, ma tilka Tilka pas itu apa Ustadz? Tilka Batun. tas Tas haki haki batun. Sebentar Ustadz, sebentar Ustadz. Atilka haqibatun? Atilka haqibatun? Na'am atau la? Ya Ummu Nuha Ustadz, ada. ya Ustadz. Atil Afwan Ustadz, atilka haqibatun? afwan Ustadz. Na'am. Jawabannya na'am atau la? Atilka haqibatun? Naam, atil, Til naam tilka apa Ustadz? Tas tadi Ustadz. haqi Haki batun. haqibatun. Tas Haki haqibatun. batun. Tas ya. Ya. Tas tilka haqibatun. Ini om. Tilka. Tilka haki batun. Nah, tas itu. Syukran. Ummu Nuha. Ya Ustadz. Barakallahu. Berikutnya om. Dan cukup waktunya. Ummu Fauni. Hadirah. Kira Ustaz. Berdua Ummu Fauni dengan Ummu Septi ya. Hadir Ustaz. Ummu Fauni yang bertanya awalan. Nah Ustaz. Man hadhihi? Hadihi Aminatu. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tayyibatun wa tilka Tabib. mumarridah. Tabibatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Nah, Man hadha? Yang mana guys? bawahnya tuh. Oh bawahnya. Hadihi hada Hamidun. Wa man dhalika? Dzalika Aliyun. Atilka dajajatun? La tilka Batratun. Ma tilka? Tilka Baidatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka Syayaratul Mudiri. Bagus. Sa'atu Abbasin hadhihi. Nah, La hadihi Sya'atu Hamidin. sambung. Tilka Sya'atu Abbasin. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Bagus. Ummu Fauni. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, Septi juga bagus. Ummu Fauni. Nah, Ma Ustaz. tilka. Tilka sayyaratun. Atilka darajatun. La. Atilka. La. Tilka sayyaratun. Ummu Septi. Ma hadhihi. Hadihi Syahratun. Ahadhihi zahratun. Naam, hadihi Syahratun. Nah, bagus. Zahratun. Zahra. Syukran. Ummu Septi bagus. Ummu Fauni juga. Ustaz, alhamdulillah. Bisa ya.
Nggak sulit ya. Insyaallah. Allah. Ya, berikutnya. Maindah sudah. Bilqis ada Bilqis. Nah, Ustaz. Dengan Ummu Nani Soraya juga ada. Ummu Nani sudah ada. Ada Ustaz. Ya, Bilqis yang bertanya duluan ya. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Bagus. Hadhihi tabibatan wa tilka mumarridatan. Gantian. Ummu Nani. Hadhihi man hindi wa tilka man minal Hadhihi hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Kemudian man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dzalika? Dzalika Aliyun. Atilka dajajatun? La tilka battatun. bagus. Ma tilka? Tilka baidatun. Hadihi sayyaratu mudarrisi. Wa tilka sayyaratu mudiri. Asa'atu Abbasin hadihi. La hadihi sa'atu Hamidin. Bagus. Tilka sa'atu Abbasin. Dzalika dikun. Wa tilka dajajatun. Bagus. Ummu Nani. Ma tilka Tanduk apa? mil'a Tilka mil sendok apa Ustaz? mil Tilka mil'aqatun. bagus. Mil'aqatun. Bilqis. Ma tilka Tilka haqibatun. 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 Bagus. Bilqis. Ummu Nani juga. Ustaz. Tunabila ada. Nabila hadirah. Siapa lagi yang belum? Nabila. Ada Nabila. Hadir Ustaz. Naam. Ahlan sahlan Nabila. Siapa lagi yang belum ya? Sudah semuanya ya. Ummu Dias sudah. Ya, semuanya ini. Dengan Ummu Novita praktik. Siapa Om? Ummu Novita ada. Ada Ustaz. Ya, Nabila bertanya. Ya Ustaz. Man hadhihi? Ummu Novita jawab. Hadihi Aminatu. Bagus. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadihi tabibatu wa tilka mumarridatun. Kita tanwin. Tabibatun. Ulangi, Nabila.
Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Betul. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha Hadza Hamidun. wa man dalika Dzalika Aliyun. atilka dajajatun La tilka battatun. Battah. ma tilka Tilka baydatun. hadihi sayyaratul mudarrisi Wa tilka sayaratul mudir. asa'atu abbasin hadihi La hadhihi sa'atu Hamidin. tilka sa'atu abbasin Zalika dikun. wa tilka dajajatun. Bagus. Tuh Nabila, Munafita juga. Ada yang belum Ustaz. difahami Munafita? Insyaallah sudah Ustaz. Tuh Nabila, Insyaallah Ustaz. saya materi tentang muannas. Tuh Nabila, Ya Ustaz. matilka. Tilka battatun. Atta. Wa matilka nomor 2. Tilka jamilatun. Jamalun. Kalau Jamal unta jantan, unta betina, Jamalatun. bukan ini. Oh, tilka naqat. Naqatun. Naqah. Tilka naqah. Nafita, matilka. Tilka dajajatun. Wa matilka. Tilka baidotun. Bagus. Tuh Nabila, matilka. Nabila ada nomor 5. Munafita, matilka. Tilka tangan apa ya Ustaz? Yadun. Yadun, matilka. Tilka udunun. Matilka. Tilka bunga apa Ustaz? Zahratun. Zahra. Syukran, Munafita. Kan Ustaz. Kemudian matilka. Kemudian ada bagus jaringan. Ummu Mu'adz, matilka. Namsas matilka tilka apa ya? Tilka Itik. battatun. Tilka battatun. Matilka. Tilka darajatun. Matilka. Tilka baidot. Nah, baidatun. Baidatun. Bagus, syukran. Tilka baidat. Bagus. Ummu Andi nomor 4, matilka. Tilka rajulun. Bukan. Rijlun. Rijlun. Rijlun.
Ma tilka. Tilka haqtibatun. Ma tilka. Unta ya. Tilka naqatun. Ma tilka. Tilka sya apa ya? Sa sa tilka saja apa ya lupa. Saya. Tilka sayyarotun. Sayyaratul mudarrisi tadi ada kan? Iya, Syukran. afwan. Umunuha. Iya, Ustadz. Nomor 1, berikan kata tunjuk jarak jauhnya. Wahid. Zalika. Bagus. Zalika hamidun, betul. Nomor 2. Tilka Maryamu. Betul. 3. Tilka Hafsatu. Terus. Zalika Khalidun. Tilka Aminatu. Zalika Yasirun. Bagus. Syukran Umunuha. Nah, Ustadz. Umu Asih. Syamsun apa Syamsun? Matahari, Sa'atun. jam tangan, Mil'aqatun. sendok, Bintun. anak perempuan, Al-Ka'batu. Ka'bah, Baqaratun. sapi, betina, Baydun. telur, Haqibatun. tas, Naqatun. nakotun, nakotun, jendela ya, nakotun, Jendela. Nafizatun. nafidah, kenakotun, tadi lupa lagi, unta betina, astagfirullahaladzim, Betina. Naqah. naam, Dalam surat Asy-Syams ada kan? naam, Naqatullahi wa suqiyah. sapi betina. Kemudian bait. Baitun rumah, Famun. famun mulut, Battatun. itik, Nah, syukran. afwan. Makasih. Latihan ini. Umu Ria. Hadhihi. Hadihi yadun. Terus Watilka rijlun. bawahnya. Hadihi baydotun. Watilka mil'aqatun. Terus Hadihi zahratun. Watilka aidon zahratun. Hadihi syayaratun. Watilka aidon syayaratun. Sah. Hadihi sa'atun. Watilka hakibatun. Ya, mudah nggak sulit ya? Darah setuju Insya ya? Allah paham tuh Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya ada mufauni. Apa tadi? Nah, Ustaz. Judulnya ini Om. Hadhihi. Hadhihi Ruqayyatu wa tilka Sumayyatu. Yang dekat siapa yang dekat di sini? Ruqayyah, Ustaz. Yang jauh? Sumayyah. Sumayyah jauh jaraknya. Ruqayyah dekat. Ya kan? Dengan Ummul Lubna? Ummul Lubna ada? Hadirah Ustaz. Ya, Ummu Fauni bertanya. Man hadhihi? Ummul Lubna yang dekat tadi tuh?
Hadhihi ruqayyatu. Nah, Mufaw ini nomor 2. Wa man tilka. Tilka sumayyatu. Nah, Ruqayyatu tilka. La tilka sumayyatu. nah, Maryamu tilka. La tilka sumayyatu. Man hadhihi wa man tilka. Hadhihi ruqayyatu wa tilka sumayyatu. gantian umulu benar. Wahid. Man hadhihi Hadhihi ruqayyatu. wa man tilka. Tilka sumayyatu. Aruqayyatu tilka. La, tilka sumayyatu. Amaryamu tilka. La, tilka sumayyatu. Man hadhihi wa man tilka. Hadhihi ruqayyatu. Hadhihi ruqayyatu. Tilka. Watilka. Watilka sumayyatu. Bagus. Mufaw nih. Guna juga. Nani Soraya. Hadirah. Baca Om. Hadir Ustaz. Baca latihan berikut. Tilka mumarridatun. Itu seorang Itu seorang perawat. Mumarridah perawat. Ya pilih Om. Nomor 2 ya. Yang mana yang tepat? Tilka mudarrisatun. Bagus. 3, salah. Tilka tabibatun. 4, 4. Tilka mudiratun. 5. Tilka talibatun. 6. Tilka mujtahidatun. Itu anak yang rajin. Mujtahidah rajin. Sungguh-sungguh. Mujtahidatun. Tilka isim. Isim isyarah. 2. Wa huwa mubtada. Mumarridatun. Mumaridatun khobar marfu bi dhammah. Bagus. Syukran Nani. Apa Ustaz? Septi ada? Ada Ustaz. Disusun. Latihan berikutnya Om. Yang mana yang tepat? Tilka ruqayyatun. Bagus. Nama perempuan tidak boleh tanwin. Oh, tilka ruqayyatun. Terus? Hadhihi Maryam. Zalika Khalidun. Nah, betul. Hadhihi Aisyah. Aisyah. Hadhihi Aisyatu. Hadhihi Aisyah. Bisa Septi? Beres. Insyaallah. Nggak sulit ya? Tentang tilka. Maaf Ustaz, saya masih mau ini. Cukup ya. Ya. Hesti, langsung dibaca saja. Hadhihi Aminatu wa tilka Fatimatu. Terus? Hadhihi Khadijatu wa tilka Maryamu. Hadhihi Sa'idatu wa tilka Aisyatu. Hadhihi Hafsatu wa tilka Zainabu. Betul. Hadhihi Ruqayyatu wa tilka Sumayyatu. Hadhihi isim. Isim isyarah wa huwa mubtada.
apa Ustaz? Ruqayyatu sebagai Khobar. marfu. Marfu bidhammah. Wawu apa ini? Wawu atof. Atof. Bagus. Tilka juga isim Isim isyarah lil ba'id. Gimana? Wa huwa mubtada. Sumayyatu. Khobar marfu bidhammah. Ini jumlahnya jumlah apa, Om? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Berarti mubtada khabar kan? Na'am Ustaz. Ada dua kalimat. Kalimat pertama hadhihi Ruqayyah. Kalimat kedua tilka Sumayyah. Dihubungkan dengan huruf wawu, Om. Wawunya wawu apa namanya? Wawu atof. Atof. Apa itu wawu atof? Wawu yang menghubungkan kalimat Setelahnya dengan kalimat kedua gitu. Penghubung ya. Penghubung. Syukran, Om Hesti bagus. Afwan Ustaz. Bilqis. Hadirah. Ada Bilqis. Nah, kalau nggak ada sampai sini jumpa kita, Om. Udah waktu zuhur. Jumpa lagi besok. Mungkin dari 7 selesai ya. Nggak lama ya. Nggak ada kendala. Tentang isim isyarat tilka. Untuk mu'annas jauh. Syukuran semua. Jumpa lagi besok ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Selamat.